आपण मानकर शंखासुर वेद पोथी की नहीं पहुंचला समुद्र भितरे मने मने विचार कला माछ होई बोली से लांची रे गुड़े की मते धरुछि मु आउ पानी रे रहिबिनी ना 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 स्थल भागटी को बाछि नहीं आज्ञा ए राक्षसटी कला कोना गोटे शंखाकृति जीव हे आज्ञा आज्ञा बंगोपसागर कूले कूले दौड़िला से कूलरे गोटाए पहाड़ पहाड़ अच्छी से पहाड़र ना कौन से पहाड़ नाम सारे ए अंचल जड़े बाबा थे आज्ञा नाटी है कई फुलिया बाबा आप शुणुवे एमितिया बाबा आज्ञा जाई पहुंचे बाबा मो पुअर झाड़ा हो जो पत्र ता बीजी रे देबे आज्ञा बाबा मो झील बाहागर केबे हबो सेई पत्र को सेई ता बीजी रे देबे बाबा मो पुओ चाकरी केमती करिवो सेई पत्र को सेई ता बीजी मेडिसिन गोटाए उपशम अत्यधिक रोग आज्ञा 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 धारी टे कलम कले से कहीं फुलिया बाबा कला नील धवल से अंगटी नीला छड़ पर्वत मानव देहरे खेलती प्रभु श्रीजगन्नाथ पर्वतर नाटा है नीलाचल पर्वत से नीलाचल पर्वत ऊपर को उठिला शंखासुर देखिला गोटे वृक्ष अच्छी नाटी है कल्पवट कल्पवट को कुंडे धरला कहीं ना कल्पना पुरयते कल्पवट प्रत्येक जीव मानकर कल्पना कामना को से पूरण करे बोली कल्पवट ताले श्रीक्षेत्र पुरी रे कल्पवट अच्छी ना नहीं आज्ञा अच्छी नहीं जदि कल्पवट पुरी रे थांता आमे पुराण रे सुनिचे आज्ञा बा अन्यान्य संस्कृति माध्यम रे जानिचे कल्पवटर केबे पत्र झड़ुनी नाई 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 ताले जो बात्या दिला कल्पवटर तो एडे बड़ डाही भांगी की बोइला से केंदी कल्पवट हबो आउ जदि कल्पना पूर्ण कामना पूर्ण कले से कल्पवट हबो आज्ञा आज्ञा मो ऊपर रागिबेनी आज्ञा माने मु राजनीति करूनी नाई 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 मु धारीटी आपन को मने पकोजी जदि कल्पवट पुरी रे अछि ताले 25 वर्ष हेला कांग्रेसिया दल काहे हेले हंत संत हंत संत सरकार बुढ़ा पठे दाऊ बाबू सभापति छिडुनी जदि कल्पवट अछि कांग्रेसिया दल तुम काहे छटपट होछ 25 वर्ष है तुम तो जाकि कल्पवट को कुंडे पकान तो हे कल्पवट आमको तू सरकार दे दे आंकर तो सभापति पद छिंडुनी आपण कहे गायकटी कांग्रेसिया ही न थो कांग्रेसिया कहूँ ना गायकटा बीजेडी वाला ही थो जदि बीजेडी वाला मुझे बीजेडी वाला कला ये गुजरात मुख्यमंत्री 2 थर प्रधानमंत्री होइला मुख्यमंत्री कुंडे प्रधानमंत्री होता भला आम खाली कहचे स्वतंत्र भाषा कर ओडिया एते पैकेज दियो कहीं आम नवीना तो सेते बेले जाई कुंडे दांदा कल्पवट को हे कल्पवट मते प्रधानमंत्री कर दियो कहीं तो हेलानी आपण कहबे गायकटा पक्का बीजेपी लोक होइथबो ये पद्म फूल ऊपर थबो नहीं आज्ञा आज्ञा जदि
ମୁଁ ବିଜେପି ଲୋକ ହେଇଥାନ୍ତି ବିଜେପି ବାଲା ମାନେ ଟିକେ ବିଚାର କଲ ଗଲା ଇଲେକ୍ସନ 19 ଇଲେକ୍ସନ ଯେତେ ସବୁ ପୋଲ ଖୁଣ୍ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଖୁଣ୍ଟି ଥିଲା ଆମେ ପାଲା ବାଲା ସବୁଆଡେ ଓଡିଶା ଯାକ ବୁଲୁଛୁ ଯେତେ ଖୁଣ୍ଟି ବିଜେପି ବାଲା ରଖିଲନି ସବୁ ପଦ୍ମ ଫୁଲ କରିଦେଇ ତା ତଳେ ଲେଖିଲ ଏଥରକ 120+ ଲେଖାଇ ନଥିଲା ମାତ୍ର 120 ରୁ ବାବୁ 12ଟା ଆଇଲା ସେତେବେଳେ କଳ୍ପବଟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ନଥିଲା ତାହେଲେ ତମେ କଳ୍ପବଟକୁ କୁଣ୍ଢେଇକି କହିଥାନ୍ତ କଳ୍ପବଟକୁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆଣିଥିଲେ ସତ୍ୟଭାମାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ସିନା କଳ୍ପବଟ ନାହିଁ ପୁରୀରେ ଅଛି ନା ନାହିଁ ତାହେଲେ କୋଉଠି ଅଛି ଟିକେ କହିଲୁ ମତେ ମୁଁ ଟିକେ ତୋଠୁ ଶୁଣେ କଣ ଆମେ କେମିତି କହିପାରିବୁ କୋଉଠି ଥିବ ଅଛି ନା କହୁଛୁ ଅଛି କି ନାଇଁ ତମେ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବେ କବି ତ କହିଲେ ନାହିଁ 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 ଆଉ କଣ ଆମେ ଆଉ କେମିତି ରାଜି ହବା ଅଛି ବୋଲି ନା ଅଛି ଅଛି କଣ ଏନେ ନାହିଁ କଲ ପୁଣି କହୁଛ ଅଛି ହଁ ଦେଖିବା ନାମ ଗୋଟି କଳ୍ପବଟ ଅଟନ୍ତି ସେ ବିଶ୍ୱ ମହାସମ୍ରାଟ ଯାଇ ଫୁଲ ଆଲୋ ଯାଇ ଫୁଲ ଆଲୋ ଯାଇ ଫୁଲ ଆଲୋ ଯାଇ ଫୁଲ ଚୋରା ମୁଖରେ ଖଟ ଯାଇ ଫୁଲ କରଣା ବଟରେ ଖଟ ଯାଇ ଫୁଲ ଆଲୋ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ କଳ୍ପବଟ ଜଣେ ଜଣେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯିଏ ଦର୍ଶନ କରିଛି ଆଜ୍ଞା ଜଗନ୍ନାଥ କଳ୍ପନା ପୂରଣ କରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା 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 ଆମ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଉତ୍କଳର ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କର ନେତା ହଉଛି ଜଣେ 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 ତୋ ନେତା କିଏ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିବା ସେ କିଏ ତୋ ନେତା କିଏ ଆଜ୍ଞା ମୋ ନେତା ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ହଉ କୋଉ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କାମ ଦବନି ନାଇଁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ଉତ୍କଳର ନେତା ନାହିଁ ପ୍ରୟୋଜନ ଉତ୍କଳର ନେତା ନାହିଁ ପ୍ରୟୋଜନ ଉତ୍କଳର ନେତା ନାହିଁ ପ୍ରୟୋଜନ ଉତ୍କଳର ନେତା ନାହିଁ ପ୍ରୟୋଜନ ଉତ୍କଳର ନେତା ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ଉତ୍କଳର ନେତା ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ଉତ୍କଳର ନେତା ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ କୁଣ୍ଡେଇଛି କଳ୍ପବଟକୁ ଶଙ୍ଖାସୁର ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ନାରାୟଣ କାଠି ଦେଲା ବିକଟ ମୁଣ୍ଡଟା ହେଲା ଶଙ୍ଖ ନାରାୟଣଙ୍କର ହସ୍ତରେ ବିରାଜମାନ ହେଲା ନା ହେଲା ପଞ୍ଚଜନ୍ୟ ଶଙ୍ଖ ଏ ଅସୁରର ତିନିଟା ନା ଗୋଟେ ଶଙ୍ଖାସୁର ଗୋଟେ ହୟଗ୍ରୀବ ଆଉ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚଜନ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତରେ ପଞ୍ଚଜନ୍ୟ ରୂପରେ ଶୋଭା ପାଇଲା ଗଣ୍ଡିଟା କଣ ହେଲା ତା ଗଣ୍ଡିଟା କଣ ହେଲା କଣ ଗଲା ସାରେ କହିଲା ପ୍ରଭୁର ଆଦେଶ ସୁଦର୍ଶନ ତାକୁ 22 ଖଣ୍ଡ କାଟିଲା ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଗଣ୍ଡିଟାକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି 22 ଖଣ୍ଡ କଲା ପକେଇଲା ପୂର୍ବ ଦିଗ ଦ୍ୱାରରେ ଆଜ୍ଞା ନାଁଟି ହେଲା ତାର 22 ପାବଚ୍ଛ ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏବେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯାଉଛେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପୁରୀ ଗଲା ବେଳେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କେତେ ପାହାଚ କହେ କିନ୍ତୁ ଗଣିଲେ କେତେ ପାହାଚ ହୁଏ 22 ପାହାଚ ଆରେ ପୁଅ ଶୁଣନ୍ତୁ ତମ ନରସିଂହପୁର ଥାନା ଯାକେ ବି ଆସି ନଥାଉ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପୁରୀ କି ଜାତି ତୁ କି ଜାତି ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ କି ଗଲେ ସିଂହଦ୍ୱାରରୁ ପାହାଚ ଗଣିଲେ ପାହାଚ ସଂଖ୍ୟା କେତେଟା ହବ ଆଜ୍ଞା କେତେଟା ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ କହୁଛୁ 22 ପାହାଚ ଆମେ ତ କହୁଛୁ 22 ପାହାଚ ସୁକିନିବାସ ପାହାଚ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 19 ବୋଲେ 19
किंतु आमे कहूचे 22 हाँ गला बेले नला केतेटा अतिक्रम करूचे 18 नला किंतु गणिले केते होउछ केते हबे सारे 19टा नला हाँ आमे ओडिया गुडा को कोन एडे मूर्ख आम ओडिया पुओ पठाणी सामंत सिद्धांत दर्पण देखी जे ज्योतिष शास्त्र निर्माता ही पारला ग्रह नक्षत्र तारांकर गतिविधि जाइला आज्ञा आज विज्ञान कहूची एबे जो बात्या गला ता नाटा हला दाना 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 विज्ञान कहला केते दिन तळे हाँ ना मासे की 15 दिन पूर्व कहला बात्या आउची हाँ ताल तुम विज्ञानी कोन बड़ हला मठु हाँ हाँ तमे मासक पूर्व कहला दाना आउची वर्षक पूर्व आम पांजी लिखा जाइछि बास अक्टोबर 19 तारिख रे दाना आसी पारे एक बात्या निश्चित आसीबो हाँ ताले आमे ओडिया माने कोन भूल नारायण जेते बेले संखासुर को काटिला कहला प्रभु मते रक्षा कर हाँ बंचई दियो प्रभु हाँ न बंचैल जदि मते हाथ रे धइल मोर मरण होनी काहे की कह ना तोर सात्विक मृत्यु घटी मो हाथ रे तू अछु हाँ ना मो मन मानुनी नाई 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 आपण को हाथ रे दाई हाँ एतिकी मागुची दब प्रभु ना मागे जहा मागे देवी 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 ना मो कान मुड़ी रे जते बेले भक्त माने तोर पवन पुराई की बजेइबे हाँ से शब्दटा मते भारी कष्ट दिए हाँ सारे प्रभु आजा सारे मोरी ना को नहीं तमे मो ना रे पाइलो कंभु कटकर राजा जाको आपण मानकर उपेंद्र भंज कलम कले भला से बक्से कंभु कटक राजा स्वयं जगन्नाथ मोनारे कंभु कटक कर दिलु आज प्रभु गोटे आत्मनिवेदन करुछि ना कह ना इति करू श्रीक्षेत्र रे केही केबे शंख बड़ देउल रे बजेइबेनी जो दिन बड़ देउल रे शंख बाजिबो सेई दिन तो हाथरू मो मुंडटा गड़ी पड़िबो जगा गंडी सहित चोरी मु विश्व आउ थे प्रलय बोले तांडव सृष्टि करी ताले पुरी शंख बाजे कि जदि बाजेनी ताहले सजन मने पकांतु गोटे भजन बाहर देला कोला शंख बाजुची कोला शंख बाजुची कोला शंख बाजुची कोला शंख बाजुची तोरिया भितरु शंख आसीची कुहु कमंतर भरी देउची सारा जगत को मोहि देउची कोला शंख बाजुची कोला शंख बाजुची कोला शंख ताहले आज्ञा पुरी रे कोला शंख बाजुची तो लिखा आइछि आ शंख बाजन बोली केमती प्रमाण मिलुची बड़ देउल रे पूजा समय जो 64 परंपरा 64 निजोग थिले सेवा दल सेतिरे जोड़ी शंख थिला ना नहीं आज्ञा ताहले बाजुनी कोन शंख केवल गोटे थर श्रीक्षेत्र रे शंख बाजिबो गोटे थर जाकु मंगलाष्टक माध्यम रे शंकराचार्य प्रमाण करदेले कहले झिली झरझरी का मृदंग पट फेरी शंख धोरी तुम बरुड़ा कश्य पड़ब घंटार धरी
ବଂଶୀ ବାଦ୍ୟ ଗଣା ସୁଘୋଷ ସଂହିତା କୁର୍ବନ୍ତୁ ଦେ ମଙ୍ଗଳ এইଥିପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞା ସିଂହଦ୍ୱାରରୁ 19ଟା ପାହାଚ ରଖି ହଁ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ମୋଡ଼ କରିଦେଲେ 2ଟା ପାହାଚ ରହିଲା ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ହଁ ଗୋଟିଏ ପାହାଚ ରହିଲା ସିଂହାସନ ମୂଳେ ବାସ୍ ଆଉ ବାଉଁଶ ଧବ ନା ବଇଁଶୀ ବାଜିବ ହଁ ହଁ ଆଉ ତ ଯୋଡ଼ି ହେଇପାରିବନି ଶଙ୍ଖାସୁରର ଗଣ୍ଡି এইଥିପାଇଁ ପୁରାଣ କହିଲା ୟା ନା 22 ହଁ ପୁଣି କବି କହିଲେ ନା ଆଉ